Msambi si parabla rapa ya mora kibai wakato tirpuhdia ne utuwende runda ya novembre ku pipirari tirpuhdia ne utuwende barkusu ni yamba gesa kasleben toka tuti visuga tinda mulgriam titenga torsaba arok ma Christian Kabore obteran derla filet damba zamandara ata octobre kuran pista la yemre ni nan basambe wa 2001 obsanduguli nan konkidba sinki octobre kuran pista la yemre yum tusei le pila nasa san Laurent yel kanga kelli kidba buda nifi tontum nan tara sanata sere yiba minifi la ya ami valien en puit ni ton venema ya wakat sun welar tol zalle zin atadari zini ngab simbonde ti monima de héros nationaux yuma yopelor pore ne basin yuni supananga octobre ki ule sin pistan la yemra 2014 yumna en liban passé na mwendik val sin zindi septembre ki ule sin pila yob 2015 yumna tontenga tol soba nyaka yaman nan tire ni bamba saman kalam yela yiba poronwa lesin tu nipsin tirigalre ti pudu zini ngab sin akame on konim bambawa aroka bore yella metik sukanga pura ampere ni bamba sinidik banga mutola yungo man kalm bahyar namana king torwe ng Burkina Faso kanwa lebkelen litire nebni sasama anab kalm moni mata subsud sanyinga tinga korlo pourwa aroka bore ya tontinga tor soba en poussé nebni sa foi en luiba insurrection wakato ratin element ya 31 octobre nemi san luiba ya mengmi coup d'état wa respect au man coup d'état wakata sera na metu yum fanti ton me wazindi en taksobi yelle en teba men mondre en nantume ti bahyarda le pon wa Burkina Faso ti ne ninga nandira nama bange ti nama ya nora yiblarita ne de ba ye ka ton les hommes na ba Burkina Faso an yeti hanka yenda kumba ka to ka sigiri ka to ye yenda buda same ende na ma meti afone zakaram balantarin de to kalde to ye nemni sasamana kalma ruwa de basin zindi sukanga pura kella me empire tum ninga tenga tol sob samana re logol pore abmuni ga metti bam keton guda pulmus nisba go ne ra samane kikete na papa mpitsuga saya ni bamba abmuni ga metti bumba yembe na pamane senkende ne nemni sasamana kalma ruwa de bazaba wengi re logol pore ablebu muni ga metti bam dabo yati abzulera toron pam dokri kala yum da sabo rokka borsi aton tinga tol sob kilengara luhurma ambole nimbui de fagili tibkin sabtoro ti mausa pasardi tinga taw damba yember balye yari nan ketem builigi ti runda ton tarmon ni ngawa kala fa taxi ngese ya boy la ton manda na songe ti ton pa me yipet kon ko la ton azir zarsen balti agwambeda ti to kumutola to mana wotola la ayonda la bolarina zi fi hrit zakin ti be important yan pana yikin taxin ye na yitoto bid ba tum zakat kongo lagam taba amed bayiri lagam taba amenetan so sa lagam taba meti bahyar sura ketan pakden kentori tiksuka nga sankede ni tipu dari galwa kelle yi wakat nyak minita yemri lati yeti yibe wakat piga saha tineba fa sindib nori te muiniga meti wakat kanga ya pipinet saman kalm sankede ne basin yi winigi absupa noanga octobre kiule sem pista la yemra nebni sa sin yi winigi absupa noanga octobre kiule sem pista la yemra man kalman liban passé nam wendik va lesson in septembre kiule sem pila yoba etsana tiamba ariye ne pisnase la yibla saman kalma lati yeti ne pisila ni man kalm sinkeni ne basin yunugub supan noanga ne pila nase man kalm sinkeni na mwendik va lesson zindi septembre kiule sempiga la ayoba ya woto ne le nemni sesempama samporba la man kalma roga de balagmental sulla windigia
iri tabe masa hulgi amti nebni sebasan dan tumda ne sanam bok ning obsumbunti bele ya urua to basba obsulla nya kaya man serki ba kitba sibra octobre kiura hampista son lora wordok tenga pura se kanga vonre ya sinna yilam posa Burkina Faso gofnema obzaman bewo no sandere sanam bok ning obsumbundanti inyata wa tumda sibra kellen yi wakatmi usanzera squesin to skiba kitba abami kosro bam sandat bumninga bidba mvenema ne amamidriana kamabu la Béranger Zambelongo. Sekani kibe kitba pourra adnem ni sebasinda tumde san mazinge bisambonde ti société de mines de Belaourua pyramide la pousse go nera sentudi ne bisendere sebening senda kontsole inatan san manyakra san ya ni sulukanga abuni gameti ya yuma nas lor pore ni dipang buto tor pourra la go nera swanyak yam tinan tire nem ni sebasinda tumde san mazikan sawa yelle a Samuel Kabore na nem ni sebasinda tumde san mazikan sawa Nyam ti SMB parame yum dan ta nasi ti ton la mambe e certain point et bonjour point yuma nasa lo ne pa kera ton ye ton yam ti municipal la wa obri ka ton sebra manava tumda nyegari to kit bri sebra ambas ne la ning hinda be minda tum point to bon ti groupe balagi ya ne ti ton bo journaliste mbazabra nam pusu baraka ku gouvernement baraka to mi mana ti ton singen nama ne fa kela ton na bam kela ton na ton sura no ti la ton po baraka absam pierre go ne resin tudi ni nidipang ninga absam mane ab yella pourwa ade nebni se sental se kani kibe kitba kelun wingame ti asida tblira sebin ninga son konta sori inatan san manyakra la zules bu totore enketembe endata managari edkelin kela Samuel Kabore la nam po baraka nam pasai ti mo yem ti ketun wele da ketun yinne obrera sevra we la ligde ton ton reton po da ligde la na yidi ton pam ligda renda pam nin tira lebendik sevra kisi ti savana ton teran tum la rik wala sagari ti hanan tume anan denga yawa ten tum ba ligdi bari ya ligdi ya wusum bebe ne ti ne ba poda to ham pam ne bi fu yema meten le ba managan sing Itsanantin yamba nemni sebasinda tumde san mazingi bisambonde ti société de mines de Belaourua samman sekani kiba kitba keda ne go honera sindik nore sintudi ni min sidamba sektab sinzindi octobre ki wure pila taba sin loa on winigi tibrera sebeninga son compte sore inatan san manyakara iri tabe masa William ti sulninga singeta lorto ya tumda yela to bon nanti abasa kwera ni nasaranda obnya kayama nsere kibakitba labziansa kwese sans butoto le Willi octobre ki han pisi la ni ndantara han pista wason lora ti Burkina Faso lorto ya nemse sombame de lebran toemba bir pam venement passé ne Béranger Zambelongo wakat la wakat bud fa zulu sa singibin be lorto ye sababan ki tete sulning yursin sakde Abbas nan ton sebrab sokal rasmatabo nan sonson balan werse bam meton komba yam takle misininga sangeta la fe yelle te ton dikanare ti zulu rawa to zindi lorto ye pusinye aidmo zagre ya sulning yursin sakde Abbas tawl soba on tuma pore ton yise seba seba na wule ton me takaso tuma na king tore parce que ton ministre hanwa ratamenti opitura mama ton loto yi pam tekre la tekanga na yi wana ton na mara wana son tekanga la ton yo mimi ti han loto yi poussin ya ton on ton nges yelbam yelle ti ton tigmta ka ton se ngul bamba to ton sakame la nan ya rablame ti bam dati ton loto yi pam tekra asid pam tekre a professeur Salma o rawsin ya minsining singeta la feo yel sin be na pamonge tinam peri atum ning absan tum boto na ni digpangam te bale bam sam kabal be na pam yambu to pa sa yam kudram to moni sa fa bam sa sebra so kon nan tume lorto yi ying tinan to yi nera anasiri sida le binkin atawda nan kus Abbas Lamba tum ni digpanga te tum ning absan nan tuma abeto ko mbisi nafm ni mbuida fa gili kapi tum ni ngam tum no ton me ngam peradba
ton datam to na zin taga buninga bu modre ntal tagas kan wa kontondo ti ton me gesam passé geset naman buninga na yenti ninkam fa han teng lokto yiri be teng te pam tipro ne wogre tipro ne lokto na yinga bangre le ban lu kula zakan ne lafi la ratingan te be yanga en tourne yeta wa lokto yiri kanga pasoma parera ne wogre tipra pata haya ke kan yika yani soti ton yelwa to modre to tumninga nan tumo bi tum nan pamioro ntambisi lokto yi tumo bu tur sin nan ton yi somba na yi gomzule robsen na sonse mbangapsen na mana ti lokto yi fa sa wa to ntabenle bi anem wo nema la sana tin yati sulkanga yursen sakde association burkinabé des administrateurs des services de santé wa kwaikwara abasa runda zuga sul le ta ne tu hurundo lori alt be burkina faso region mbampila taba pora iri tabe masan wilgi yamba ti ken kasanga hangwa pambasro minsi damara mayo popo seka asin zinda septembre kuram pisi la yiba son lora minsi damala matabandik nore na son ti tumno ni ngubsombo nenti alliance des fournisseurs burkinabé des biens et services minière kweti absma obton kin sobtoro on son tum neninga senget sanam turba yella bide kellen kelra iva zongo sinya absma tor saba sungomda amikel tugri micro Afrika soron menga toran tuni Afrik temsa mengrabo gombis kanga yasin tigma kiba kitba tor saba akemi seba gwama wilga mitini sabl sapa serdan zindi nguti wen sikner na farbi obserdan farb messi Kiba kit bataure akemi seba wilgame. Je dis au 21e siècle que celui qui maîtrise la géopolitique. Mami alam ti runa zamana simbizininga. Nenin sim mi bisambonda sobti géopolitika. Ya nenin sin anton vuim soma. Hal ni ba zungulga simbi Afrique temsa runa wa. Ramani torkai ni politika yala simbi Afrique temsa wutuno wai. Yabne na kenda nin simbe ton politika pour runa wa. Arabe woto ni sabl sa temsa zinfa. Renda yinga somba me ti ton bo zuramba il fa bo soya na ilen tori ti afrika nongol mabsambonti panafricanisme aton yi venra la ton sana bon sa ton tenga zadba wala ma macron tout son tondo na ila ti ton meng ton non ton afrika ton sana bon sa bam ligidin nam mane yar sanna sakmi ta macron to ton wakat ning ton sanna singe la wakat ninga ton sanna le benyalsa la rewa ton pana sakayi et quand nous arrêter chose que nous n'accepterons pas. Kiba kit bataure kopa BF nimbui de lebenzeka kwesi ngom seni atoma sankar buda simbezini runa wa obtor sabam sandat bumninga seni buda koba wenge akemi seba wiligame gens qui ont fait tomber le président Thomas Sankara nibni subsun luba Thomas Sankara ya nimbamba bala un lebenzem staba andor la Blaise Compaoré arpa bum siya sodoriye halba nibni subsun gom runa tiyam sun gom ninga tara kaseto tanara me en kweto masankara puki nifri atoma sankar kuma ayiya nafa en kon Blaise Compaoré ari ayondo obsandik yelan dorlofo tofpa kise renda ya fo neinga ton tagasdame Blaise Compaoré en leben pahani farstenga to damba sin leben tiyida na sa damba temsa buto to damba wakat ninga to masankar sinda wilgide tidlam taban non afrika ya bumbu sinda ampano mobi ato masankar sinda ya kombi bisa tor soba hal ni barunda winiga inketi ya kombi bisa tor soba sayani afrika nongolma ton san parik begre ndorlo France gouvernement la leben parik begre ndorlo Blaise Compaoré simbe azar kenga pourwa rokanga obsan pasibra titsek asaman tum ninga yinga sen sida burkanga kanan tolen yibum san sakad velebni mamye anam pa todo mam noronwa. J'aurais un goût amer par rapport à la réalité du procès. Sanambasi kiba kit bataure sous l'absambon ti coalition des patriotes du Burkina Faso kwekwe ti kopa BFA kelenzenka kwese sunturun ni France tenga soda sa simbe Burkina Faso tengonga zuga labkelen goma tenga zaba mpasi de wilgidi lamti bang tiam sinda kilgada ya sulni ngop sombo nanti kopa BFA obran wilgami tobna kename la yi octobre kulan pisi la ni la nyak yam ser kiba kitba labra kan torsada kwesa iri tabe masa ambassadeur mora kiba ya masa ni in wisra wilgi yamba titono ni singeta balla tonga Burkina Faso bam manyaka yam ser kiba kitba octobre kugu ara pisi la ni wa san lora la yi zakapora wodo tenga pora sekanga voni kiba
kitba ya sanna wani venam suntu ni bam sin lebran wani malakar buto tore tunda toren bid kelem pam venam ti tontum ntara aya sen sawado ni fi la ya Béranger Zambelongo on peut ne tondo Alazar Banse son lui FBF atauri wati zikametana ya kaneba nasi an yistum da por la libermba ne bataba ning benle saynep sombol kiba kitba na convenen buto tori a Ibrahim ya no go sin yapta so pipi program a wulige meti ya sanna yilenti nimbu de bang bum ning sin kiteta na ya kaneba nasa boton le liber ning ne bataba sanya ne bamba a wulige mta Lazar Banse tum boton na ya sanna yilento yona tumna ti sombo a wulige me yelni han la kamane ne ke ne tumna wi mi henda ton ko tumna panga ti ay chupira nasla otone tumna ha bam han be fédération tole donc la wa seradne a ni me latin liban ko tumna panga yi sababa ti na la kay ne banase le be kan ni ala tab sono tumna to wonken ya yin wane runda conférence de presse tanan ko kwese kibe kitba Ibrahim ya no kinga tawron wiligi tepsen tum da boton ra yasna yilon ton roti nimwi da pam venam hindinge ti balsa nan ton singe timpare sa watun kala na taba awatna yetu président William te ya sida twengi hamti wakata raya pedra la handa kama na wakata kanga atwa ya balsa zugula na wa mana timi waya gomda to donc ni ta samta hamana woto ha wulla ha walo balsa ki dam te saktumde son wanan to mbasi tirda yamta Lazar Banse kusa nimbu da fangil keppe ne ni sinke dopto ro balla poronwa tabga tabnu kusombo sanna yilente tumni ngabam sanan tume balla yuringa abaton ranyawa adaga Adem Sambisi kele ya nini wisara kibaru utular pardar mora kibaru kulimsi pusin beni fagil kapi yam gesonga twiti vizugu wena le wiligirbe oti kibar simbe le kole le watasia